Good day guys, no? Domingo karon guys. Na nagpa-check sa tawag kuan guys. Refrigerator guys, LG na inverter, double door guys, non-pros. Trini sa kuan guys, sa bahada guys. Kuan ni siya pare guys. Pa-check nila lang ref guys. Kalita daw ni kuan guys pag human sa brownout guys. Pagbalik sa kuryente guys noon, no, bato guys, wala na siya nag-andar guys. Ano kan guys, pag open po na ako na guys, nagang kay mananap guys, nagpundo guys, mga migas nga pula guys, pati ang likod ng board guys, punduan board guys. Una yung blink guys, oh, sa lid 1 guys 7 blink, sa lid 2 guys 2 blink guys. Yan na yung error code guys. Sa lid 2 guys thermostat ang gitudlo guys, possible lang na guys mold sira ang thermostat na guys, or wala pa na to ay check nato na guys. Sa lid 1 guys, naigo yung IPM guys. Mapel-check na to guys kung asa siya nga side sa IPM guys. Either na ba supply guys, or na ba parts nagka problema guys, or IPM na jud siya guys. Mga to i-check guys. Muna siya guys, oh, nga kuan guys, error code guys, blinking. PM lang mo guys kung gusto niyo mo pa service guys, na ko number sa baba guys. Rep, washing guys, aircon, PM lang mo guys. Guys, salamat guys. Thank you guys.